Corporate script na tuyoy idaning जों kaisa hasteni borong ganang macam sini menteriokrani kaisa letter जों mukha o letter ni basic no जों tini কয়েকটা কক সানানি মুজুগুই নরনি বুসকাও ফাই মানে আবংখা পুইলা ও letter ni পুইলা লাইটা তামনে সুইজাখা যে CBSE board naki Bengali script यानी कि बेंगली हरफ बाय नो गोशिका फेका रोमान हरफ बाय बा गोशे एबा केबा मल्टीपल स्क्रिप्ट बा गोशिया किसिनी ताबो ओ जगह क्वेश्चन फायो जे सिनी हास्तेनी जे हापां तंगनाय बरक कखनो सावि दङ जे बरक डाबल इंजिन सरकार केन्द्रीय बरक स्टेट बरक माने डाबल इंजिन इनके CBSE बो बोर्ड नि अंडर CBSE जे बोर्ड बो हापांनि अंडर फाय ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके सेंट्रल गवर्नमेंट साबत যত সাইমানা বতে তালকে সামনে কগিয়া কে যে কোকাং সারামসে মানে তাবো তাতালকক সাবসা CBSE board বেসা না হাস্তেনি মানগানাং যে মন্ত্রী অপরা সা বা হাস্তে হাপাং সা আবো जों বিশেষ রাইশরাই আমনামসু এবা কেবা বড় ককবরনি কুবি দে হামক্রাই না আবো जों রাইশরাকে শিরানিমসু তা মানে হিংকা ধর সাইমানা জরাবাই বাক্সা কিন্তু যত কিছু স্লাই যাও 1G 2G 4G তারপর জেনারেশন 5G ও ফাইকা জরাবে বাক্সা जों মুভমেন্ট খানানি ট্রাই খাই তো ইনকে বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট नि सिमी কাইসে ডিমান্ড হই তারপর কাইসে রোমান স্ক্রিপ্ট ও ফাইকা তারপর রোমান স্ক্রিপ্ট नि ডিমান্ড কবা আবার স্লাই যাই তো ও ডিমান্ড নো ওয়ান সুগই বা আবহাই স্লাই জামানি নো পরিবর্তন নো ওয়ান সুগই নো কিন্তু লাই থাংজা ইয়াকশি বদল यानी कि CPM नि লেফট ফ্রন্ট नि গভর্নমেন্ট কলেজ তা ইউনিভার্সিটি লেভেল জরা বাংলা তে রোমান দুইটা স্ক্রিপ্ট বাইনো প্রক খাইখা না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাইনো आंसर খাই মানে দুইটা স্ক্রিপ্ট বাইনো কোশ্চেন খাই মানে অনেক ফাইট খাই ও জায়গা ইনকে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি के बो अंडर अब तो तैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट नि याक्षी बदल स्टेट गवर्नमेंट नि चाइतो मोबाइल अब खाइ मानखा इनके आपके सेंट्रल गवर्नमेंट गोशियो ताबो खे तामनि बाय गोशिया ताबो तो निनी स्टेट ओबो निनी सेंटर ओबो निनी ताबो खे तामनि बाय गोशिया इनके ताम कक साबसा अब से मेन को कुबि যদি নরক তিপ্রাসা কর্পোরেট সাবজেক্ট नि हामक्राय नायखे तामनि बागै नरक आबुनि सराय खाया ता केसा लेटार मेंशन खायखा जे बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सुइनानि नांनाय हनुय लाई थांजा माध्यमिक टेक 12 नि एग्जाम कोनो धरने प्रेसाराइज खायजाक जखनै बो साखा किंतु बो बुसुगारते कुबुय अब जतो सियो सराय केनो অম্পি হাই স্কুল বরকাঠামনি তিপ্রাসা একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যে জায়গা পুরোপুরি ভাবে প্রেসারাইজ খাইখা যে কাছে ইংলিশ মিডিয়ামনি স্টুডেন্ট ব সরাই নিশিমিসে ABCD রোমান বাই পরিফাই মানে